Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufat dari MelakaFX.com. Sesi special untuk mentoring video special untuk gold dan juga silver. Baik, jam sekarang 12.08. Okey, so kita nak tengok harga emas sekarang in USD. Saya buka chart weekly 1322.58. Okey. Biar saya buang ni dulu. Moving average ni saya gunakan just primarily untuk tengok trend. Okay, so not much of a move kalau kita perhatikan for the past sini. Okay, so dia terperangkap dalam satu range cuma kalau kita perhatikan high dia makin lama makin low. See, high, lower high, lower high, lower high. Okay, ini pun sama juga, low, lower low. Okay, now kalau this trend continue, so ada kebarangkalian we might see a break through this area. Now kalau anda perhatikan video-video saya yang lepas, saya sebenarnya target harga emas ni boleh jatuh sampai 12.50 if dolar menguat. Okay, dolar menguat, good news for dollar. Dan ingat, kita dah very near to 22 hari bulan punya news, which is interest rate. Okay, jikalau US ataupun Fed menaikkan interest rate, ada kebarangkalian kita akan nampak harga emas akan jatuh. Tetapi now because of satu news yang hari tu bukan satu lah, sebenarnya dua kat situ, tapi kita banyak fokus pada ni saja, non-farm yang tak cantik. Daripada 180 dia punya forecast tergolek ke 151. Even this is far cry compared to the previous month, which is 275,000. Far cry. 180 forecast, boom, 151. And to make things even worse, average hourly earnings juga tergolek. 0.3 last month, 0.2 forecast. Okay, jangka jatuh sikit, tetapi boom, jatuh terkangkang. Dan unemployment rate pun meningkat. Now these three data ni in which these two are the most critical. Okay, sebenarnya digunakan sebagai salah satu indication oleh Fed sama ada untuk menaikkan ataupun tidak rate ni. So news yang kita nak tunggu next ialah on the 22nd. Okay, 22nd yang ini. Alright, so dekat sini Fed fund rates ni kalau lah diorang naikkan, we might see harga emas jatuh. Okay, now is trending lower tetapi naik turun balik naik turun, naik turun, naik turun. So dia terperangkap dalam satu range. Kalau kita kata ini sebagai satu flag, kalau kita tengok memang technical hardcore, yang lebih hardcore, mungkin kita boleh anggap ini sebagai satu flag. Dan ada kebarangkalian juga price boleh boom ke atas. Okay, dia boleh boom ke atas. So this 22nd punya news ni is very very crucial. Very very crucial. So dia boleh create satu flag. Saya buang kotak ni Ustaz. Okay, nampak ada satu flag ni, kita panggil flag. Okay, yang ini kita panggil sebagai kita boleh panggil ini sebagai flagpole. Okay, flagpole. So ini flag. So if that news favor to gold, boom, gold boleh naik. Sampai mana? Now let's say saya ambil sepir dekat sini lah. Satu minggu ni weekly kan. Okay, satu minggu, mungkin minggu kedua. Ultimately, wow, 15. Maybe it's too much. Technical should be no problem. Fundamental maybe it's too much. But this area juga adalah satu area support yang dah break, sekarang jadi resistant.
Okey. Tahun ni kalau kita dapat lihat gold naik sampai 14 pun sebenarnya dah cantik dah sebenarnya. Pada saya dah cantik tu. Katakan dia close at 14. This is very much good. Dah cantik dah. Kalau dia boleh pergi sampai 15, 24, especially this area, wow. This is tremendously high dengan ringgit yang semakin melemah dan gold akan menjadi sangat mahal. Sangat mahal. Ini pattern yang saya tak galakkan student saya untuk trade. Yang ini kita panggil sebagai megaphone. So selepas megaphone, pum, satu flag, this is flagpole. Kalau dia boleh break, technically saya kata dia boleh pergi sampai sini. This resistance, support yang jadi resistance. But kalau news ini favor kepada dolar, we might see a retracement sehingga 12.50. Saya tak tahu anda favor yang mana. As a trader, kita tak kisah mana-mana pun sebab we can actually trade. Tapi kalau anda nak beli emas fizikal, mungkin menangis sikit lah. So 22 hari bulan. Okay. Satu lagi news yang penting sebenarnya untuk US adalah CPI. Yang ini pun akan menjadi petunjuk terakhir sama ada US akan naikkan rate ataupun tidak. Now, apa yang saya baca semenjak ni, probability naik tu dah semakin kurang. So maybe they'll shift kepada bulan Disember. Okay, but you can never know surprise daripada Fed ni. Okay. Now, other than that, petang ni ada LIBOR rate ataupun interest rate untuk Switzerland dan of course GBP, BOE tapi saya rasa pun tak ada perubahan lah. Tak ada perubahan. So kalau anda nak trade emas fizikal ataupun nak tengok emas spot sahaja, then this might have some impact CPI ni. And of course 22 hari bulan. Okay, coming to silver. Silver. Nampak tak? Cantik ni. Gap hari tu. Pum. Kita ingat dia dah close. Pam. Wow. Lower high. Sekali lagi. Lower high. Shooting star. Pull back. Satu shooting star. Tetapi dia belum boleh break this area. Resistance become support. Okay. Become support. So kalau saya draw satu fib dekat sini pun. Okay. This is the 50% Fibonacci. So kalau dia boleh break this 50%, we are looking at this 61.8. Resistance, resistance, resistance. See how simple technical analysis is. Dan according kalau kita tengok pada pattern semasa dia meningkat hari tu, this is weekly chart. Ini ada satu hammer engulfing. Okay, ini pun engulfing. On daily chart sama macam gold turun, tetapi dia kena break this 50 dulu. Without breaking this 50, saya pun tak tahu macam mana nak turun ni. Alright, so this is one level yang saya ingat ramai trader yang duk perhatikan lah. 18.45 atau 18.5 this area. Kita panggil area lah. Kita bukannya panggil ngam-ngam that number, tak adalah. Kita panggil area saja. Again, silver juga newsnya sama lebih kurang dengan gold. Mungkin kalau production industri lebih menggunakan silver, so maybe kalau China berlaku pemulihan dalam ekonomi ataupun industri di Jepun kembali rancak, we might see demand for copper and silver. Copper of course lead the industry based commodities, and selepas copper baru kita akan tengok silver. Cuma copper ni tak adalah dekat public gold. Sini ada dekat FX Primus ada copper. Biasa buka copper. Yep. See? Menangis tengok copper. Punya le murah, tapi kita beli pun nak buat apa.
Kita bukan industri. So this is copper. Wait, let me check. Wow. This is copper. This is daily meningkat. Nice. Meningkat daripada dengan $2 je. Tak banyak lah. Dan sebagai trader kita juga boleh trade sebenarnya copper ni. Tak ada masalah. Ini adalah resistant area. And jauh lagi. So siapa yang confident untuk buy copper, kalau nak main technical atau nak main spot, this is very very much in line. Cantik. Saya ingat dia boleh naik lagi ni. On copper. Mungkin ada demand dari industri untuk copper ni. Okay, so that's something yang kita tak ada di public gold lah. So might as well kita tengok di silver dan juga gold. Remember, especially yang baru nak start pelaburan emas ni, banyak faktor yang mengaruhi harga emas dan juga silver ni ialah what's happening in the US lah sebenarnya. Sekarang ni news ni dia banyak mempengaruhi, but jikalau kita tak aware tentang news ni, we might be left behind. Okay, so technical boleh, saya boleh kata dia naik sampai sini. Even dia juga boleh turun sampai $1,000. Itu technical. Technical kita tengok chart, but fundamentally kita kena faham apa yang berlaku di sini. Apa itu CPI, dan yang penting tu 22 hari bulan. Okay, this is the mother of all movement lah in the market dekat sini. Lepas tu disambung pula dengan lepas mother jiran sebelah, official cash rate pula New Zealand. Bagus le. Sebelum tu BOJ press conference, bagus. Memang minggu yang hebat untuk kita trade, right? Okay guys, have a peek at Public Gold punya website jap. Public Gold baru kenalkan Aurora. Saya belum dapat detail lagi Aurora ni. Barang kemas macam Pandora, cantik-cantik, ada bracelet. Okay, so harga sekarang gap 188, gold bar 10 gram 1873, 100 gram 18516. Hari ni turun sikit kalau kita tengok dekat Public Gold. So kalau anda nak mulakan investment anda, cross your fingers and hopefully US naikkan rate, we'll see a drop here. Okay, other than that, ini RSI yang biasa kita gunakan. Di H4 adalah sedikit ada harapan untuk dia pointing down, ada harapan untuk dia turun sikit. So we will see. Hari ni pun macam saya kata tadi, ada news daripada CHF, Switzerland. Biasanya dia tak ada impact yang banyak sangat lah. Tak ada banyak. Okay, so itu saja untuk gold and silver. So saya harap anda lebih peka dengan keadaan ekonomi semasa. Alright, and hopefully anda boleh dapat harga terbaik untuk investment anda, untuk your gold and silver investment. Alright, so take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.